हेलो फ्रेंड्स, आशा करी आपंकर ओटीटी परीक्षा भल हो। आज आम पेपर 2 रो सोशल स्टडीज रो तार समस्त प्रश्न को विश्लेषण करी आम आंसर की तैयारी करिछु, जहा पूरा पूरी अनऑफिशियल किंतु ता निश्चित भाव में 99% सठिक हेबो। तेणु चलतु आम आज आंसर की आम देखिबा। प्रथम प्रश्न देइछि, कुतुब मीनार निर्माण रो कार्य किए संपूर्ण करथिले? देखंतु कुतुब मीनार रो निर्माण कार्य किए संपूर्ण करथिले? यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। बुझिहेला? यार सठिक उत्तर हे जिवो इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। देखंतु कुतुब मीनार निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करथिले, किंतु तांको मृत्यु परे तांको ज्वाई तथा उत्तराधिकारी इल्तुतमिश याको संपूर्ण करथिले। तेणु यार करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। पुणी थरे कहूछि, यह कोनोसी ऑफिशियल आंसर कि नुह, यह आमे विश्लेषण करी यार आंसर की तैयारी करिछु। आपणको सेट जो सेट ले भी आपणकर जो क्वेश्चन को मेल करी आपण आंसर की देखि पारिबे। तुगलक वंशर स्थापक किए थिले? तुगलक वंशर शासक किए थिले? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी, गियासुद्दीन तुगलक। बुझिहेला? यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन डी, गियासुद्दीन तुगलक। देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन आसुची। परवर्ती प्रश्न देइछि हमर, खारबेलଙ୍କ सफलता क्यों लिपि रे लिपिबद्ध होईछि? खारबेलଙ୍କ सफलता क्यों लिपि रे लिपिबद्ध होईछि? यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए, ब्राह्मी। बुझिहेला? यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए, ब्राह्मी। चलंतु आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न देइछि, भारत को संविधान रे केमिति वर्णित करा जाइछि? भारत को संविधान रे केमिति वर्णित करा जाइछि? 94 नंबर। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी, राज्य मानकर संघ। बुझिहेला? 94 रो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन सी। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न कोन देइछि। परवर्ती प्रश्न देइछि, भारतीय संविधान रो राजनीति निर्देशमूलक सिद्धांत क्यों सेठारु ग्रहण करा जायतिला? भारतीय संविधान रो राजनीति निर्देशमूलक सिद्धांत क्यों सेठारु ग्रहण करा जायतिला? यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी, आयरलैंड। बुझिहेला? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी, आयरलैंड। परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न देइछि, शिक्षार अधिकार क्यों प्रकार अधिकार अटे? शिक्षार अधिकार क्यों प्रकार अधिकार अटे? यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार। बुझिहेला? यार करेक्ट आंसर हे जिवो आर्थिक और सामाजिक अधिकार। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करहांतु, जागा चैनल को सब्सक्राइब कर देंतु, जादर आपण एमिति वीडियो आप चैनल रे पाई परिबे। प्रश्न देइछि, भारत रे केंद्र सरकारଙ୍କ संवैधानिक मुख्य किए? भारत रे केंद्र सरकारଙ୍କ संवैधानिक मुख्य किए? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। बुझिहेला? चलंतु आमे देखिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न देइछि, केंद्र तालिका, राज्य तालिका एवं जुग्म तालिका संविधान क्यों भाग रे उल्लेख करा जाइछि? केंद्र तालिका, राज्य तालिका एवं जुग्म तालिका संविधान क्यों भाग रे उल्लेख करा जाइछि? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी,
सप्तम अनुच्छेद बुझीगला यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी। देखिबा परवर्ती प्रश्न केमिति कोन देछि। परवर्ती प्रश्न देछि पंचायती राज संस्था मानकु संवैधानिक मान्यता क्यों संविधान संशोधन द्वारा दिया। पंचायती राज संस्था मानकु संवैधानिक मान्यता क्यों संविधान संशोधन द्वारा दिया जायतिला। 69 नंबर कोडा हबो यार सठिक उत्तर हेछि ऑप्शन सी 73तम संविधान संशोधन द्वारा। देखिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी राजनैतिक दलर कार्य नुहे। निम्नलिखित मध्यरु केउटी राजनैतिक दलर कार्य नुहे यार सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन सी न्यायालय माध्यम रे आईन तैयारी करिबा बुझिला यार करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन सी। चलंतु हमें परवर्ती प्रश्न को देखिबा। हमें परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्नलिखित मध्यरु क्यों वैशिष्ट्यटी उभय राजनीतिक दल एवं चाप गोष्ठी मध्य साधारण। 101 नंबर करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन बी दुहे सार्वजनीन नीति रे प्रभाव पकेबाकू चेष्टा करंती बुझियला यार करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन बी। देखिबा परवर्ती प्रश्न को। हमें परवर्ती प्रश्न हेउछि भारतर स्वाधीनता संग्राम धारावाहिकता को बुझिबा पई निम्नलिखित क्यों शिक्षण उपकरण सबठारु अधिक उपयोगी। भारतर स्वाधीनता संग्राम धारावाहिकता को बुझिबा पई निम्नलिखित क्यों शिक्षण उपकरण सबठारु अधिक उपयोगी यार करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन ए भाव विनिमय भित्तिक समय रेखा सारणी बुझेला। चलंतु हमें परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न देछि इतिहास रे प्रकल्प पद्धति कहा द्वारा लोकप्रिय होइतिला। इतिहास रे प्रकल्प पद्धति कहा द्वारा लोकप्रिय होइतिला यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए जॉन डुई बुझेला ऑप्शन ए हेउछि यार करेक्ट आंसर। चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न देछि ऐतिहासिक स्मारकी को क्षेत्र भ्रमण करिबा प्रधानतः क्यों प्रकार शिक्षा को प्रोत्साहित करे। 104 नंबर यार सठिक उत्तर हेछि ऑप्शन बी अनुभूतिमूलक शिक्षा बुझेला यार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी। देखिबा परवर्ती प्रश्न को। हमें परवर्ती प्रश्न देछि इतिहास रो शिक्षा रे ब्लूम को टैक्सोनॉमी प्रधानतः की सहायता करिथाय यार करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन बी शिक्षण उद्देश्य प्रस्तुत करिबा बुझेला। देखिबा परवर्ती प्रश्न को। हमें परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु क्यों कौशलटी इतिहास शिक्षा रे सबठारु गुरुत्वपूर्ण। निम्नलिखित मध्यरु क्यों कौशलटी इतिहास शिक्षा रे सबठारु गुरुत्वपूर्ण यार सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन ए ऐतिहासिक अनुसंधान बुझियला। चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न को। हमें परवर्ती प्रश्न देछि राजनैतिक विज्ञान शिक्षा प्रधानतः क्यों दिग को प्रोत्साहित करिबा उचित। राजनैतिक विज्ञान शिक्षा प्रधानतः क्यों दिग को प्रोत्साहित करिबा उचित। 107 नंबर यार करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन बी समालोचनात्मक चिंतन एवं तर्क वितर्क बुझियला यार करेक्ट आंसर हेजिबो ऑप्शन बी। चलंतु हमें परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि क्यों पद्धति छात्र छात्री श्रेणी गृह आलोचना रे सक्रिय भागीदारी को गुरुत्व देथाय। क्यों पद्धति छात्र छात्री श्रेणी गृह आलोचना रे सक्रिय भागीदारी को गुरुत्व देथाय।
108। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी आलोचना पद्धति। यार करेक्ट आंसर हेजिवो ऑप्शन सी। चलंतु देखिबा हमर परवर्ती प्रश्न कोन दैछि। परवर्ती प्रश्न दैछि श्रेणी गृहरे नमूना संसद कार्यक्रम छात्र छात्री को किपर साहाय्य करे। श्रेणी गृहरे नमूना संसद कार्यक्रम छात्र छात्री को किपर साहाय्य करे। यार करेक्ट आंसर हेजिवो ऑप्शन बी गणतांत्रिक प्रक्रिया अनुभव करबा। बुझियला। चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न को हमें। परवर्ती प्रश्न दैछि राजनैतिक विज्ञान रे गठनमूलक मूल्यांकन किपर साहाय्य करे। राजनैतिक विज्ञान रे गठनमूलक मूल्यांकन किपर साहाय्य करे। 110 नंबर। यार करेक्ट आंसर हेजिवो ऑप्शन बी शिक्षण रे सुधार आनिबा। बुझियला। यार करेक्ट आंसर हेजिवो ऑप्शन बी। चलंतु परवर्ती प्रश्न को हम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि दिल्ली रे सुल्तानी शासनर स्थापक किए थिले। दिल्ली रे सुल्तानी शासनर स्थापक किए थिले। यार करेक्ट आंसर हेजिवो ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। यार करेक्ट आंसर हेजिवो ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न हम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेछि दैछि हमरो दिन ई इलाही केउ शासकଙ୍କ द्वारा आरंभ करा जायतिला। दिन ई इलाही केउ शासकଙ୍କ द्वारा आरंभ करा जायतिला। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अकबर। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अकबर। परवर्ती प्रश्न को हम देखिबा। परवर्ती प्रश्न दैछि भारत रे इंग्रजी शिक्षा कहा द्वारा प्रोत्साहित करा जायतिला। भारत रे इंग्रजी शिक्षा कहा द्वारा प्रोत्साहित करा जायतिला। 113 नंबर। यार सठिक उत्तर हेजिबो ऑप्शन बी लॉर्ड मेकले। बुझियला। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी लॉर्ड मेकले। चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्न को हमें। परवर्ती प्रश्न हेउछि श्री चैतन्य केउ राजांक शासन काल रे पुरी भ्रमण करिथिले। श्री चैतन्य केउ राजांक शासन काल रे पुरी भ्रमण करिथिले। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी प्रतापरुद्र देवंक शासन काल रे श्री चैतन्य पुरी भ्रमण करिथिले। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी। चलंतु देखिबा हम परवर्ती प्रश्न को। केबे हलदी घाट युद्ध होइतिला। केबे हलदी घाट युद्ध होइतिला। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 1576। बुझियला। यार करेक्ट आंसर हेउछि ऑप्शन सी। चलंतु परवर्ती प्रश्न को हम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि 1857 मसीह रे विद्रोह केउठार आरंभ होइतिला। 1857 मसीह रे विद्रोह केउठार आरंभ होइतिला। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मीरठ। बुझियला। ऑप्शन बी हेउछि यार करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न को हम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अध्यक्ष किए थिले। भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम अध्यक्ष किए थिले। यार सठिक उत्तर हेजिवो ऑप्शन सी डब्ल्यूसी बनर्जी। बुझेला। यार करेक्ट आंसर हेजिवो ऑप्शन सी। देखिबा परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न देइछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी यूरोप रो जातीयतावादी मानकर प्रधान लक्ष्य थिला। निम्नोक्त मध्यरु केउटी यूरोप रो जातीयतावादी मानकर प्रधान लक्ष्य थिला। यार सठिक उत्तर हेजिवो ऑप्शन सी जातीय राज्य गठन करिबा। देखिबा परवर्ती प्रश्न को हमें। परवर्ती प्रश्न हेउछि
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 119 ନମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ବୁଝିହେଲା? ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ। 120 ନମ୍ବର। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହାନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଇଭ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଇଭ୍। 123 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଭୂମିରୂପଟି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ନିଜର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ? 123 ନମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମାଳଭୂମି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ? କେଉଁଟି ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଚମ୍ବଲ। ଚମ୍ବଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଜୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥାଏ? 125 ନମ୍ବର। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜୋନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ବକ୍ସାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ହୀରାକୁଦ ଶିଳ୍ପ ସଂକୁଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ହୀରାକୁଦ ଶିଳ୍ପ ସଂକୁଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? 137 ନମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆଲୁମିନିୟମ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସାଗରରେ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ଭାବରେ ଅଛି? ବାରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସାଗରରେ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ଭାବରେ ଅଛି? 128 ନମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାୟ 97%। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାୟ 97%। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି,
ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମଲଭୂମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମଲଭୂମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? 31 ନମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦକ୍ଷତା। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯାଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମଣିଷ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାମଣାର ବିକାଶ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂପ୍ରକୃତିର ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ସ୍ଥାନୀୟ ଭୂପ୍ରକୃତିର ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମରୁଭୂମିରେ ଜୀବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏକତ୍ର କରି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ମରୁଭୂମିରେ ଜୀବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଧୀନରେ ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଏକତ୍ର କରି ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? 34 ନମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ସହାୟକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସହାୟକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ? 36 ନମ୍ବର। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ତନଖି ତାଲିକା ବା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନକୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଗ୍ଲୋବ ଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭିଯାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଭୂଗୋଳ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଏକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନଚିତ୍ର ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ। ଏହା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସମୟମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉପାୟ? ସମୟମଣ୍ଡଳ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉପାୟ?
यार सठिक उत्तर जाउछि ऑप्शन बी पृथ्वीर मानचित्र व्यवहार करी विभिन्न सहरर समय पार्थक्य निरूपण करिबा ऑप्शन बी होछि यार करेक्ट आंसर। चलंतु हमें परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्नलिखित मध्यरु केउ भूमि रूपटी नदीर अवक्षेपण द्वारा गठित हुए। निम्नलिखित मध्यरु केउ भूमि रूपटी नदीर अवक्षेपण द्वारा गठित हुए। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी पटु वियोजन बुझेला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि क्षतिकारक अति बाइगणी रश्मि को शोषण करुथिबा ओजोन स्तर वायुमंडल केउ अंश रे घनीभूत होइथाय। क्षतिकारक अति बाइगणी रश्मि को शोषण करुथिबा ओजोन स्तर वायुमंडल केउ अंश रे घनीभूत होइथाय। यार सठिक उत्तर जाउछि ऑप्शन बी ऊपर स्ट्राटोस्फियर रे बुझेला। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी ऊपर स्ट्राटोस्फियर। चलंतु हमें परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न देछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारत रे एक अति संकटापन्न प्रजाति। निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारत रे एक अति संकटापन्न प्रजाति। यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन डी घड़ियाल बुझेला। यार करेक्ट आंसर हे ऑप्शन डी। चलंतु परवर्ती प्रश्न हम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि भारत रे मौसुमी वायु प्रभावित हेबार मुख्य कारण कोन। भारत रे मौसुमी वायु प्रभावित हेबार मुख्य कारण कोन। यार करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी वायु चापर पार्थक्य। यार करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी वायु चापर पार्थक्य। चलंतु परवर्ती प्रश्न को हम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि दक्षिण ओडिसा रे मुख्यतः क्यों प्राकृतिक भूमि रूप देखिबा को मिले। दक्षिण ओडिसा रे मुख्यतः क्यों प्राकृतिक भूमि रूप देखिबा को मिले। यार सठिक उत्तर जाउछि ऑप्शन बी पूर्वघाट पर्वतमाला बुझिहेला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक अणपारंपरिक शक्ति संबल अटे। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक अणपारंपरिक शक्ति संबल अटे। यार सठिक उत्तर जाउछि ऑप्शन डी जल विद्युत। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा हमें। परवर्ती प्रश्न देछि वायुमंडल क्यों स्तर रेडियो तरंग को पृथ्वी आड़ को फेरे देई थाए। वायुमंडल क्यों स्तर रेडियो तरंग को पृथ्वी आड़ को फेरे देई थाए। यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी आयनोस्फीयर बुझेला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा हमें। हिमालय क्यों प्रकार पर्वतर एक उदाहरण। हिमालय क्यों प्रकार पर्वतर एक उदाहरण। यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन डी नूतन भंगिल पर्वत। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा हमें। परवर्ती प्रश्न देउछि केउ खनिज द्रव्य उत्पादन रे ओडिशा भारत रे प्रमुख स्थान अधिकार करिछि। केउ खनिज द्रव्य उत्पादन रे ओडिशा भारत रे प्रमुख स्थान अधिकार करिछि। यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी क्रोमाइट बुझेला। यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी क्रोमाइट। चलंतु शेष प्रश्न को देखिबा। पृथ्वी केन्द्र रु पृष्ठ पर्यंत आभ्यंतरीण स्तर गुडी सठी क्रम कोन। यार करेक्ट आंसर हे ऑप्शन ए कोर मांटाल भूत्वक। आपण केते नंबर रखिले निश्चित भाव में कमेंट कर जणांतु हमर आंसर के हिसाब रे। आ जदि किछि भूल थाए निश्चित भाव में हमको कमेंट कर जणांतु। धन्यवाद।